Okay, so no, mamino sa usa ka mensahe na ihatag karong hapon no sa walay lain atong tabuon sa basikang backpack no atong halandong congressman sa North District of Camiguin, Honorable Javier Jesus de la Puente Ronaldo. Ibabaw lang. Isara bila. Ano ko na sana tundangan sa rabin. Yung bag rabin dito ugok diri. Okay, ma'am. Ma'am, ako la bala magkuan ma'am ang libre. Kwarta. Wrestler lang. Ay, ta.